না অঞ্চল হচ্ছে না করতে পারবো না महाराज बड़ा वाला दीजिएगा बड़ा कौन है नहीं नहीं বলছি ওই দিক দিয়ে প্রসাদটা পাওয়া যাবে? আচ্ছা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে বড় একটা বড় খেলা আছে দাও আমার এই লাইন ইয়ে পড়ে এই বাচ্চাটা मिठू दास सान्नेल गोत्र। भाई एक दिन के लिए केवल मियाद से कचरा मत करो जय हनुमान जी जय हनुमान जी। दिए गए ওটা নিবেদন করে দিয়ে দাও ওকে দিয়ে দাও আপনি পড়ে আসবেন দিয়ে কি পড়ে এখানে রেখে আপনি পড়ে আসবেন 12টি সময় আসবেন আঠা कचराल করে দিয়ে ঠাকুর মশাই আমি দেখো নিবেদন এক এক करके খাই ওটা তো দে দেবে থেকে দিয়ে দেবে তুমি ওদিকে ওদিকে দেবে একটু থেকে দিয়ে দেবে ভাই कचराल ওদিকে দিয়ে দেবে থেকে দিয়ে দেবে এখন বয়স্করা নেই, এখন সবাই সেরা। एक एक करके हाथ में एक एक कर दो पूजो ঠাকুর মশাই দক্ষিণাটা नहीं एक एक करके बोलছি একটু টাইম লাগবে এখন বয়স্করা আছে থেকে নিয়ে চলে যাও উঠে গেছে। টাইম তো লাগবে সত্যি তাই तब दरगाह আছে থেকে নিয়ে চলে যাও একদম বলি দাও যার দরগারি আছে বাবা के में ऐसे থেকে নিয়ে চলে যাও मिठू दास सान्नेल गोत्र। जय हनुमान जी 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 सबाइके भालो